de la pause mai watoto na wena waton kibe wakat po tirunde kibe wakat kiti akam por baliena ta wina sokolaga masinda mazigi sapondo akajit ni baraga Jonathan Ilbudo tenante tasiamba runde kibe wazularo. Nanta la table king arrondissement 7 wodoka na sawanti da sakning up some bonti son ragati yum fa kuma yele ya julay bene ilempa kuma fulgo ya tarbo nen talawale tontom nan tasa sa kap noran king bene nanti ge kuma julay se apanga santazi ninga na wata la table king minute ninga senketa Burkina Faso ne zaman zeng zoda William ti benwa tum nubni sbab son wan tumba ti luguyi taba wor kunum sombonti décoration ton qui va aujourd'hui na yoto kale kanet nanta sayamba renum seyro ton bedi il me pousse maintenant la table king arrondissement 7 wokdokane son wanti yida sak ningap son bonti sondra anti William ti bene lebra wakat la wakat fan julera kuma ayilem pambene ya julay sida wilida kwai ratia bumbu so singman be yum katek la ron kangane kuma a pawra papaga pang sondro musu zaga da kwesen wilgeden tiya boka yemle jin bene te neba lobwala sagado ning bugumtana yi sababu ti sona onea tuma tedwene nan tongo same la banandi fagili wilgaben ti jule kangane aya bum so singam bebene dilia sababu wala yam sengetam te sondogo arrondissement 7 nimbuida parabla rapa obna yi wilgi obsumpano anga senkier yonwa wenge obratan lame te onea modere tabtoron pam venam tinge toron zindi bamba ni nimbuida sambe arrondissement 7 pour te wakatra ninga belam tizini ka kor pour la awelerda yele kom ka henyude arrondissement 7 yibe soba koma seba facture de masana wa ya basbase nambabsa ne kera ton sampam son dorbenem senkene koma zule wa ngata cotton venam sen yido tone Yula Rosalie na koma tan saka koma ya to an dar koma men robine wan kai 4 heures bondre ni men kawati bum zanga no wala kolgoto ba fi men kai la kara ai ten tal man wa hatedo ba futa te tal wa ha men kama futa ti pam an ka hana yu men a ye kabe ko am yula Ilbudo sizen ane kuma wenga hakika sitara fari uso an ka pinsi nenda chateau benzi da ninga la babada ti pam kumi na man kura pista tara pista la ayi be yimroto ton han pam kum robinezu zagha puhi baye na ton patolon tan hiya buninga sababu mbe ti koma wa kuputoy na ton bon ramte ob songdo ti sande ay tumnem be zugme mala wankat ninga min kup dam na bietam ti aria woto la woto ambe la koma hiya ha anan wa jininga beka jininga banan kupe janga la sokanga patolon yel ne ti net womi donc ti ton bon de ban yok do sega ha ya problème be me bi to do le ya mama nyaka bi ya men coupa auto me ah le me be ko yan to ko ni la ha ba men nyaka bi am pa jeme abna ku adam bi ni sha la ko pour ha wa to on vi to fo vi no me ya fo hantar ko mo ta dibo pour un kako na ya libye ne dim pam ponche no ton bon do la me te bi gese di yelle tin ban ga ya wucho Mamgou la pole rawo mambe quartier au poids sans quartier au poids la vraiment yibe kanga ne ba tigim taba ya ko ma zulaira ti boy
Comment il y a problème sans depuis je me suis n'est pas tar comme obsession ka wat menga la coupe de mieux à tout le on coupe les angles donc il y a compliqué donc ne pas go yimi la fontaine ni sumbe go baladi tunga ne pas wol manin qui tam fontaine en pas supporter donc il y a nimba en population. Voilà, donc qui t'aime vraiment ton était sans pays ngomé et na il a dit que tout temps na woman imbuide ya ne tidi tilende gomé et na yite on ya gesen train bam train mana un son qui est là mana ngam gira boy takene on ya wanti yida wakat kangam bon ton guerre yati parce que ton engagement amne on yati ton branchement ramba c'est un engagement. C'est un engagement de société. Bon, elle doit accomplir l'engagement. Pas de problème, mais à tout un petit problème quand on voilà, pas tout un coupe qui a un côté côté. Donc, on y a menga, sans train, j'ai comme un pénéré, nimboui dans tout ça. Il y a problème quand on rien qui comment coupe un côté côté, un pawaton. Bitalta masankenge sulninga sengeta bolotana no yelta bon kwati architecture Williamba teba miaka yam ya february kilo semana tena tetanga rasma yope orona tanga kane labna mana vukanu saba bamme wakata sanya ke tinimbu na tongo bam tum na sanya saba ya city architecture ya robon se watikanta wala robert wala yam sin enget wotono wadil chokangane ya lebe ya wakato architect na masambe burkina faso na tongo on wili wala bambe tum na alkarlasin tazininga avuka anu saba ya sida tana yi wogodo kane la yati architect na mangraba yati nimbu de tonre ambang bam tum na ya soba nambab sab ne da yemre tabte korvenam seyid wotone Jean Kabori amya bon or des architectes na porba yuma yibi fa architecte ramba ronande ba secrétaire sien wuli tum ninga na elti Burkina Faso ma fanton bang ti architecte pa ne bambe mettre Robert Bali ya na song nep ya na song taba ronna il comme tu as février chiu bon il y a 20 parce que il y a 2021 à Yomre il y a février chiu Rahmana la singda anti basa Rahma yopoi la rakanga bon ram tenir fa to walli kenjisi bang ti architecte ma babe bedbe balingi a bed fa yinga la Rahmat na sa pokwa bon leb nan tume Rahmat na sa pokwa dans une demain de son état Rahmana sa pokwa architecte amba tar puram ti kelembe saksa pokwa obna paksa kulisi ti net fa handat baton walde kanjisi abun toto ninga le bon son neba ne projet la mom tari to ton venerba wal teme patar ton na man mom sai la pa venam teme un kilan jele ti wakata tabul ton wa ti zema wasandati simena pokwa me journaliste amba gomkwan ba édition ninga lo wa yum jible branya ka tanda ya kayam ti ala monoti ba me gom tumra na venande ba wa tumra wenge nem singkila guluso bu gom ti zemo watunda ba jiri na na zinigi to to nya kene ninga tuma soma le bobu kon kuni ta son to nga pelagan tumti cheng to ya passe ronda yesa karam tun karam bi bonsa baya urota yu komba kuleza komba wuso mi ndata men tumtumla patumla men baba tumla bala wuso me be ne na ibu Burkina metba il dubna meti soma ala bringa bang na ci tampore ti never ben tenya tumla point ndat le ko architecte me ba me na vera ba me tumla na cheng toto ninga re kidamti ha na tawabun terminale na nyaka tum chender to sorry o me na cheng zininga voilà donc ronda yumra auto ton na de mana ya auto la mimti ton Burkina Faso no pa Burkina Bali ton we jisa na sa fa
ne tasam sursa yela a wusgo samana yela a wusgo ti ton tahada ti ronna simen de la cheta na mana ala jiti metba ya ton ya metba ton son ti meba tun ti warat mana yele ton pam jidegre tarawa samne fin wusgo bital ta masan kenge na ba kurgil man bing bi we wa so wanti da saponen ti wuligamba ti roni nga sembe benen dega ti kib set bon kwai ti sanor bamba o pabra kare la ya sampen sin sigbe nen kun bu to na ilen to song ba to za kib sa kam pokot bari na ta wina nan kolum tayin ta ton Orphelina Sanor ya zaka sandeer kibse mbesa ponsol mwa. Directeur général le nkontum no ninga sombonti kofina Burkina wa Adraman Bazie no poron damba opti konza kangaramba kuni siyaka amsafande o deja velle kushramba ampa hataba ya kib sole santa bampila yobe la Orphelina Sanor aliero bzaka porunwa kib sa taba sumbe yinga sora tabampiga e ton warunda wa ya nuktikri te diti ton namor ramti ayi wakata fa akana kele yi vugudbati ton kele mbastilwi ton na ningara ton mi tumna na kendre ti wakat usogo biller mpudi ti itsong taba kuna wotoa ke ton ka evaluer ya ton sura gomde ti ton wa na songba maya madam kuljati sari kadija ton sura no niyam huwa man bumuni ngan koton kama on kata no ti pusame bala sana ngo muso ina wa nyosame ni kazemsi sunora usogon ti lo bala ti ba tonda katire ya rahman nor bala la ni songa bolma an soke tumamien tosa yele amameta la torso tum pasu numero ati pamta to sir pamta zam zabre tale bole so kun kene tonon data mi ha sira ton ka ten tosi bum pidem sun fa bira wa koro to vet mam to bil foot mam to ta eta kanan ton wani kasita na wani zangi amele yel burka be zeme toto bo talwa ti ba mengenda man to so ninga ton sun raze ya no ti lo ala man kotan ti wona pasu panga pasu kelem pasu rodo ti poron wo be yiwoto la le pak sore kone bataba ti ba meteman wo kofina mana wena kontonre la wena kompanga kofina rampulum dame nama no kenar kanga budu yilme ya santa yumpila nu la Orphelina Sanora pam luglugu obrera kompelse entitate yuma tam kamba nazaba yum tore obsendir kam nisba ya wala kamaramba santar zulebra mpa kibse sankatar balama ni kamba santar rogorba nu simpatulun tatopore bital taba masan kenge tumno ningap sombonti direction de la migration ti William ti benme ya tumno lop sombonti sambrado ya Autriche solomon tumno re kwatmalaga yore bam yikame nen ted bu to wala yam sengeta bilu pour tum tedo sebu to re nan tiganta direction de la migration na yelen ti bam meton ndege to tumna tore ampa mola panga yi wotone lide kwai ti sanen teda wotone monsieur Vincent Morel sanan tigen lido to ko teda wotone wa ligida al karali yiga sanan ta ton se fo ligida million ayob tore namba sa monsieur Emmanuel Kabore direction de la migration tibamba ti wuli tonop sunu wan tekzining Emmanuel Kabore Mamia, directeur du matériel et du budget. Bon, il y a l'IGDA, utilisé en daté dans le même guetta. Mam DG tout mamam, tomwa représenté à Menga Katon Waye. Alors, prenons pas kun kangawa, ton pousse la barca. Si etawa vraiment na tum wusko songo tondo ti tentren tume li kiten kasekiri donc tum ton pam tiken hawa nan songa tondo ti ton tuma ton keng tori ton pour baraka
han kwam ton kuna woto no mais ton ye na me eta wa sit morog da me li ton han pam tin ke tan songron pa he ton to banan ton kinga tori ti il ton kon et assurer sécurité wa voilà ne ba sécurité tira sécurité de ton kon service ramba. Nerfa soda tum song mas me yum sala wote sababo ministre ninga singita Burkina Faso ne zaman zing zoda ministre des affaires étrangères bam yakiyam tum no sub tum son wanti lugi yid wala taba bam nan tal wala wor kunna sa dam bona sabti décoration ton tas ba kam pour de bali na tawina nangile so bam ta tondo ne buto torun ko ministère la ninga singeta zora ne temsa taba yele pam wore sun tourne son bonti décoration wa optum songa yinga décoration ramba ya wala son bonti chevalier de l'ordre de mérite de l'administration du travail avec agrafe diplomatie à Singapour le bamna ga sun pam décoration wa suka pama wore wa to bonti décoration ya suno cheng ni tondo suno ya sira tout pas voir de la waram to elamti wara ya d'abord ton premier responsable d'amba et qui confiant ni tondo et yak tondo ti ton pam kun kanga donc zikanga na profiter la main pour ça pour so ni barko so yambe han pom ne me zingan pom ne to ba bang yam tum na reconnaissance on koyam kuni chengra yam pelese ti yam mala tum soma aya ti zamana cheng tore bien chargé de mission ministre des affaires étrangères cabinet en Coran am suno même lemi ambassadeur et ton tenga yur sankringa tensataba Sénégal la tensataba ti runa ministère Pama Zunoko, ti Tenganaba, Rockmar Christian Kabul Sak, to Nandik no Ken Pala, ministère Kanga Point, to Bam me pa médaille Ramba, and Zekop Tentum of Nisa, so we go abroad, Balabu Zinkai Rakabe, the ministère d'Ambata Poussin, Lakane Rakai, Tonaya Pipi, Nampa médaille Kanga, to Bounty médaille du mérite, Yawala for him to me. To be to da soma tab sokwa donc il y a suno wuson commande ya médaille en bas zoim pa mazin setaba la médaille kanga ya médaille ya ayemra tab sokwa ya suno wuso balmam ka diplomate ka karam diplomatie on wa diplomatie wa tum da sabo kat tum tenzem se nawa baska balam retraite akaliwo sa ya woto ti fotum da sabo to puso tum to wa woto aya suno wuso son pamu wora ministère la ninga singeta zora ni temsa taba zingwa sonra taba mpisi lanu se ya ni ministre Alpha Bari ya pipila woto la ban ministère man tigri na wore optum tumba ni décoration ramba optunere nanta se Sénégal tenga noresa mbe Burkina Faso tengwa to tuma Burkina Faso tengwa ta seb zingwa wor kuni opsum bonde ti officier de l'ordre de l'état long woto asina wilgbal fasi ti zora temsa taba yiba suka tarapanga aywa kalama mena wukum warabate do sunu tek wotonen tonti asmay ko tolla tongon zin kanen tap ta tap kibo ko to wonam konto kibo no do te tongon ta tabab te no son wata kam poko do bali na tawina na zin kanen tongon ta sem kibo wa assalamu alaikum ona galam zamana bane